Lihat teman-teman, ada es krim rasa nanas. Ya, wih, keren sekali teman-teman. Wih, ada es krim blueberry teman-teman. Wow, enak banget teman-teman. Wih, ada es krimnya lagi teman-teman. Es krim coklat crispy. Wow, enak banget teman-teman. Wih, ada mainan handphonean, mainan teman-teman. Wih, ada makanan Oreo. Wih, rasa stroberi teman-teman.